Y es muy importante que tú entiendas lo que significa que Él puede hacer todo nuevo con una palabra. That it is very important that you would know what it means that He can make everything new with one word. Porque todo lo que ha sido robado, lo que se ha perdido, lo que se ha muerto, es porque alguien se lo robó, alguien se lo quitó. Because everything that has been stolen, that has been dead, and that has been taken away is because someone else came and did so. Alguien lo quitó. Someone took it. De pronto tú te preguntas, ¿dónde está mi gozo? You may ask yourself, where is my joy? Yo solía ser muy feliz. I used to be very happy. De pronto te preguntas, ¿dónde está mi pasión? And maybe you're questioning this morning, where is my passion? ¿Dónde está mi matrimonio? Where is my marriage? ¿Dónde están mis hijos? Where are my kids? ¿Dónde está el esfuerzo de mi trabajo? Where are the visible efforts of my work? ¿Dónde está el fruto de lo que hago? Where is the fruit of what I have done? ¿Dónde está? Where is it? Créeme que no es que Dios lo tenga guardado. And believe me, it is not that God has it stored up somewhere. Alguien se lo ha robado. Someone has taken it. ¿Y sabes qué es lo único que necesitas? And do you know what is the only thing that you need? Una palabra de Dios One word from God que te revele cómo logró el enemigo quitarte algo. that would reveal to you how the enemy was able to take that from you. Tan pronto uno recibe esa palabra And as soon as you're able to receive that word, y entonces la pones en práctica, and then you put it into practice, inmediatamente viene algo que se llama restitución. immediately something that is called restitution. Toda la shows up. palabra de Dios nos habla de lo mismo. All of the word of God speaks about the same thing. Pero si tú miras el libro de Job, de pronto es un libro que lo resume el proceso fácilmente. But if you look at the book of Job, it's actually something that summarizes this very well. Un hombre bueno, He's a good man, un hombre que según el estándar humano se portaba bien, a good man, or a man that according to human standards behaved very well. pero el enemigo llegó un día But the enemy was able to come one day y le robó todo. and take everything from him. Su familia, His family, el fruto de su trabajo, the fruit of his labor, incluso su salud. even his health. Y tú puedes leer en 42 capítulos toda una historia tremenda allí, los razonamientos, muchas cosas que ocurrieron en su mente y en su corazón. And so for 42 chapters, you can read this tremendous story and the different reasonings in his mind and for the different things that he was going through. Pero en el capítulo 42, ya para terminar, But on chapter 42, almost as the whole book of Job is finished, una palabra de Dios one word from God le hace caer en cuenta a Job de que estaba equivocado. takes him to realize that he was wrong. Y él mismo lo confiesa allí. And he confesses it himself. Dice, me arrepiento en polvo y ceniza. He says, I repent in ash and in dust. Porque he dicho cosas que ni siquiera, he hablado de cosas que ni siquiera entendía. Because I have spoken of things that I do not know. Pero una palabra de Dios But one word from le God trajo la claridad. brought him clarity. E inmediatamente él hizo dos cosas que Dios le había pedido que hiciera. And immediately he was able to do two things that God had asked him to do already. Uno, se arrepintió de todas las cosas equivocadas que había dicho. One was to repent from the foolish things that he had said. Y dos, perdonó a quienes le habían hecho daño. And two, he was able to forgive those that had hurt him. Inmediatamente después dice, y restituyó o bendijo Dios a Job con el doble de todo lo que le había quitado el enemigo. And immediately after that, it reads, and God blessed Job and restituted everything double, twofold, what he had been taken. Lo único que no le había quitado el enemigo era la mujer. The only thing that his enemy had not taken from him was his wife. Por eso no le dio otra. Pero hijos, dinero, That's why you didn't give him posesiones, another one. honra. But his possessions, children, honor. Eso era un chiste, ¿no? It was a joke, right? Bueno, ok. Entonces, todo esto lo hago como aclaración para que tú siempre estés expectante a una palabra de Dios. So I just bring this as clarity so that you would be expectant for God's word. Que no sea simplemente, ay, ¿a qué horas terminará esto? Sino, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? That it would not just be, well, what time is this guy going to be finished? I want to go do something else. But that you would be expectant of what God has for you. Porque una palabra es todo lo que necesitas. Because one word is all you need. Amén. Amen? Amén. Despierta por favor a la persona que tienes al lado y le vamos a empezar. Can you please wake up your neighbor and let them know we're going to be starting?
Vamos a volver a retomar lo que hemos venido hablando acerca del modelo de transformación. And so we're just going to continue to talk about our transformation model. Hemos hablado de que el cuerpo de Cristo, y por eso esto es una imagen de un cuerpo, So we've been talking about how the body of Christ and why this image is represented as a body, que la Biblia nos habla de que nosotros somos un cuerpo, that the Bible speaks that we are the body of Christ, that we are a body, y de que funcionamos como un cuerpo. and that we function as a body. Un cuerpo con muchos órganos, con muchas partes, con muchos miembros, A body with different members, with different organs, and with many parts. pero cada uno de ellos necesario y con una función específica. But each one of them necessary and with a different function. Diga conmigo, cada uno de nosotros es necesario. So can you say with me, each and every one of us are necessary. Tenemos que romper una mentalidad de que pareciera que los únicos necesarios son los que están parados acá en el púlpito, We need to break with this mentality where it seems like the only ones necessary are the ones that are standing on the stage. y creo que somos los menos necesarios. And I believe that we are the least necessary Porque ustedes llegan a los lugares donde uno muchas veces no puede llegar. because you are able to reach all of the places that we are many times not able to go to. Te queda más fácil que tú alcances por lo menos a tus empleados, a tus compañeros de trabajo, a tus clientes, It is a lot easier for you to reach your coworkers, your colleagues, your clients que a mí, por ejemplo. than for me, for example. Uno, porque no me invitas a tu empresa. One, because you've never invited me to your job. Y dos, porque apenas me invita la gente va a decir, uy, un pastor, qué pereza. Because as soon as you invite me, your coworkers will be like, oh, it's a pastor. Pero cada uno de nosotros es ese miembro que Dios necesita en su cuerpo. But each person that is here is a member of the body of God that he needs. Uno puede decir, no, es que yo esta parte del cuerpo no la necesito y te la mandas quitar, pero en realidad Dios la puso allí porque tenía una función. You may think to yourself, well, I don't really need this part of my body. I don't really want it and take it off. But the truth is that God put it there for a reason. Entonces, en ese modelo de cómo llegar a ser parte del cuerpo y cómo como cuerpo funcionar, And so in that model of how to be a part of the body and how to function as a part of the body, el Señor nos ha hablado de 5 procesos, God has talked to us about 5 different processes. o más bien, de un solo proceso con 5 partes. Or, I guess better said, of one single process with 5 different steps. La primera parte de ese proceso la llamamos salvación, The very first part of that process we call salvation, que viene como resultado de ¿qué? which comes as a result of Del arrepentimiento. repentance. ¿Y qué es arrepentimiento? And so what is repentance? Cuando yo entiendo quién es Dios, When we understand who God is, quién soy yo, who I am, para qué me creó, why he created me. entonces me doy cuenta que he estado desperdiciando mi vida And so I'm able to realize that I've been wasting my life porque he estado tratando de hacer yo por mi cuenta lo que Él ya tenía para mí. because I've been trying to do my own way and my own strength what God had already prepared for me. Es más o menos como si a ti tu padre o tu abuelo, tus abuelos te dejaron una gran herencia It's as if your grandparents have left you this great inheritance. y te dejaron todas las instrucciones para administrarla y beneficiarte de ella y hacerla producir. And they left you all of the instructions on how to benefit from them and how to make them produce. Pero tú dices, yo le voy a demostrar a mis abuelos que yo puedo hacer mi propia dinero. But you say, I'm going to prove to my grandparents that I can make my own money. Y empiezas a tratar de hacer o llegar a hacer todo eso que ya es tuyo, llegar a producirlo en tus propias fuerzas. And you begin to try and make everything that is already yours on a side, trying to make it on your own and somewhere else. ¿Ok? ¿Se entendió el ejemplo? Did you understand the example? ¿Sí? ¿No? Ok. O también cuando uno compra algo muy, muy complicado, por lo menos esa batería, imagínate que viene completamente en tornillitos, en piezas, y tú decides armarla, pero te dices, pero yo no necesito ver el manual. Or when you buy something that is very complex to build because it has a lot of different parts. For example, if we looked at this drum set and it all came completely in different parts, and you say, well, I'm going to build this, but I don't want to use the manual. No quiero el manual. I don't want the manual. La posibilidad de hacerlo mal, de fallar, de sufrir, de demorarse, de perder el tiempo es mucho más The alta. ¿no? possibility of you losing your time, of you becoming frustrated, of you doing it wrong is very high. Entonces, arrepentimiento significa reconocer que hemos tratado de vivir nuestra vida a nuestra manera y no como Dios dice. So repentance is to be able to understand that we have lived our life the way that we think and not the way that God says.
¿Ok? Y como resultado de ese arrepentimiento viene la salvación. And as a result of that repentance, we receive salvation. Y salvación tiene que ver, sí, con la vida eterna, con la vida cuando después de que muramos, And yes, salvation has to do with eternal life and what happens to us after we die. pero también tiene que ver con la vida que tenemos acá. But it also has to do with the life that we have right now. Que cada área de nuestras vidas quede a salvo. And that every area of our lives would be saved. Que nuestro matrimonio quede a salvo. And that our marriage would be saved. A prueba de problemas, infidelidades, separaciones. That it would be fireproof, that it would be separation proof, divorce proof, De dolor. pain proof. Que nuestras finanzas, sean negocios, nuestro empleo, lo que sea, queden a salvo también. And that our finances, that our business would be saved as well. La salvación es mucho más que el acto de morirse e irse para el cielo. Salvation is much more than dying and going to heaven. Pero luego entonces entendemos que hemos sido salvos, que hemos nacido de nuevo, pero que hay muchas áreas en nuestra vida que nos fueron robadas, rotas y que tienen que ser restauradas. But then when we're saved and we understand, okay, now I know I've been doing a lot of things my own way. I've done a lot of things different than to what God says. And so we need to go through a process of restoration, a process of fixing what is broken. Okay, perdón, para aprender más de este proceso de salvación es que vamos a tener el taller El Poder del 1 en enero, ¿ok? And so in order to learn more about this process of salvation, this is why we're going to have that workshop, The Power of One, that's going to take place in January. Bueno, y continuamos hablando de restauración. And so we continue talking about a restoration. Entonces, restaurar es volver algo a su diseño original, a como estaba, y recobrar el valor que tenía antes de que fuera dañado. Now to restore something is to take it back to its original value and to make it as it was before. Entonces, es un proceso primero de sanar donde se haya roto o quebrado el corazón. So it is first a process of healing and mending those places where the heart has been broken. ¿Y por qué el corazón? Porque del corazón mana la vida. And why the heart? Because from heart springs out life. Entonces, si se rompió, pues se está regando la vida y no tenemos vida. So if it is broken, life is literally spilling away and we have none. Perdón, se me olvidó hacer un anuncio, ese era el que se me había olvidado. I'm sorry, I forgot to make an announcement. That's the one I had forgot to tell you. Pero es muy importante. Oh, I have one too. Los miércoles a las 5 de la mañana, los hombres nos estamos reuniendo aquí. And so Wednesdays at 5 a.m., the men are gathering here. Y estamos aprendiendo a orar. And we're learning how to pray. Usted dirá, no, yo ya sé. And maybe you say, well, I already know how to pray. Te garantizo que algo vas a aprender. I can guarantee you that you will learn something. Hemos aprendido por lo menos que orar sin compañerismo es repetir cosas. We've talked about how learning without having companionship or Prayer without companionship prayer without companionship is ineffective. is a waste of time. Que orar sin haber perdonado That praying without having forgiven no impide que nuestras oraciones lleguen al Señor. keeps our prayers from reaching heaven. Y otros principios que si los quieres aprender, te invitamos los miércoles. And different principles that if you want to learn them, we invite you to come Wednesday mornings. Y el quinto principio que vimos se llama pureza o santidad. And the fifth principle that we saw there was purity. Sin santidad, And without purity, es muy difícil que tus oraciones lleguen al Señor. it's very difficult that your prayers would reach the Lord. Entonces, estamos trabajando en un proceso de pureza sexual. And so we're working on a sexual purity. Así que si tú estás interesado, te esperamos miércoles 5 de la mañana. And so if you're interested in this, we'd like to invite you and we expect you here Wednesdays at 5 a.m. ¿Ok? All right? Entonces, Can I do mine? yes, of course, go ahead. Say it in sorry. English and I translate in Spanish. All right, sure. Okay, so for the youth group, Otro anuncio que nos olvidó para el grupo de jóvenes. this Friday and this Wednesday is going to be the very last meetings that we have. Los últimos reuniones de este año van a ser este miércoles y este viernes. Okay, so for Wednesday for the adult group, Así que el miércoles para el grupo de jóvenes adultos, and for those who don't know, we started an adult group. It's going to run bi-weekly. así que para los que no sepan, empezamos un grupo de jóvenes adultos que es cada 2 semanas. Okay, and so the last meeting of this year is going to be this Wednesday. Y la última reunión de este año para ese grupo de jóvenes adultos va a ser este próximo And miércoles. so we're going to have a Christmas party. Así que vamos a tener una celebración de Navidad. And on Friday, Y el viernes for the youth group,
para el grupo de jóvenes, which is teens, so 13 to 19, que son los adolescentes de 13 a 19, we're going to be having our Christmas party as well. vamos a tener la celebración de Navidad también. So we just want to invite you to that and let you know. Así que queremos invitarlos a todos, por favor, los esperamos. Entonces, para poder restaurar primero hay que sanar la vasija. And so in order to restore first, the vessel has to be fixed. Y también hay que limpiar la vasija. And also the vessel has to be cleansed. ¿Sabes que hay diferencia entre una vasija rota y una vasija sucia? Do you know what the difference is between a broken vessel and an unclean vessel? ¿Sí o no? Yes? Porque tú la puedes restaurar, o sea, sanar, pero no la puedes usar porque está sucia. Because you can heal a vessel and so fix where it was broken and now it can contain something, but it's dirty so you don't use it. Entonces el proceso de restauración incluye tanto sanar como liberar. And so the process of restoration has both with fixing or mending Or and also healing. with cleaning. Y tiene otro proceso simultáneo que se lleva a cabo simultáneamente. I'm sorry, so I guess the proper way would be healing and deliverance. Yes. There is another process who runs simultaneously with this one, que es el proceso de cimentación. Hay un proceso que corre simultáneamente, which is the process of foundations. Foundation. Ese proceso de cimentación hemos sacado mentiras, ahora vamos a poner verdades. And so that process of foundations is, okay, now I've done away with the lies, but I need to replace that with the truth of God. O digámoslo así, hemos sanado la tierra, ahora vamos a poner un cimiento para poder construir. Or if we said it in another way, we've removed the rubble from the dirt and the place where we want to build. Now we need to set foundations Para poder construir una gran torre. so that we can build a great tower. ¿Ok? En esto quedamos la semana pasada And so this is where we left off last week. y vamos a avanzar And so we're going to advance today con la siguiente parte del proceso, del modelo. with the following part of this model. Entonces recuerden, el poder del uno es la parte o el inicio del proceso de salvación. So remember, the power of one is where we start, and it's the beginning with salvation. En enero 16. And we begin with that on January, ¿no era el 19? Perdón, 19 y 26. January 19th, And which is a Saturday, and then that's going to run the following Saturday, which is January the 26th. Una vez terminado ese proceso, arrancaremos o más bien continuaremos con la siguiente parte, que es el proceso de restauración So once that part is done, we're going to continue with the process of restoration y cimentación, and foundations, que van a correr simultáneos. which will run simultaneously. Pero una vez que estamos allí, se hace necesario algo más, But once we are there is another part that becomes necessary or essential. porque básicamente lo que Jesús dijo es que si permanecemos en sus enseñanzas, seremos sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Because Jesus said to the people who believed in him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings, and you will know the truth, and the truth will set you free." Quiero que analicen lo que acabamos de decir. And so I want you to analyze what we just said. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? What was it that Jesus said? Si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, If you remain faithful to my teachings, serán mis discípulos. then you are truly my disciples. ¿Saben que el objetivo del Señor se puede resumir en eso, en discípulos? You know that the objective of God can be summarized in this, and it is in disciples. Es en discípulos, en hacer discípulos. It is in disciples, in making disciples, No en hacer asistentes. not in being people who assist a church. Tú puedes ser uno de los asistentes más fieles en la historia de la iglesia. Because you could be one of the most faithful assistants to church. That Nadie ever en la existed in historia de la history. humanidad asistió tan fielmente como tú. Because we could say no one in the history of humanity was ever so faithful to assist every single Sunday or service to a church. Incluso puedes asistir todos los días, Even you could go to church every single day, pero eso no te hace un discípulo. but that does not make you a disciple. ¿Qué es un discípulo? So what is a disciple? Alguien que tiene las características y hace las mismas cosas que su mentor. Someone that has the characteristics and does the same things as his mentor. Cuando Dios creó al ser humano, So when God created humans, y se lo creó a su imagen y it semejanza. says he created them to his image and likeness. Varón y hembra los creó. Male and female, he made them.
Y los bendijo con estas palabras. And he blessed them with this word. Reproduzcanse, Reproduce, multiplíquense, multiply, llenen la tierra and fill the earth y gobiernenla. and govern it. ¿Qué fue lo que Dios hizo? So what did God do? Creó unos seres humanos He created humans a su imagen y semejanza. to his image and likeness. Quedé hablando con mis hijos al respecto So the other day when I was speaking to my kids about it y estudiando los escritos originales, and looking at the original text, entendimos algo. we were able to understand something. De hecho, Arturo nos lo hizo ver un poquito más claro también. As a matter of fact, Arturo helped us to see it a little bit more clearly. Cuando Dios crea al ser humano, When God created humans, necesito una pareja que esté con uno de sus hijos por lo menos acá. can I have a couple to come forward A ver, if you're sí. here with your child? Henry, Glorita y los niños, pasen rápido, rápido. Porque si una imagen habla más que 1000 palabras. Párense acá rápido. Entonces creó Dios al ser humano, And so God created human beings. varón y hembra los creó, Male and female, he made them. ¿sí? Y les dio la capacidad de reproducirse, And he gave them the capacity, the ability, the ability to reproduce. ¿ok? Entonces, dice que los creó a su imagen y semejanza. And so it says that he created them to his image and likeness. Algo que llama mucho la atención en la Biblia es que dice, no dice que Dios dijo, los voy a crear a mi imagen, sino dijo, creémoslos a nuestra imagen y semejanza. And so something that is very interesting when we look at the Bible, God never said, let's make them to my image and likeness. He said, let's make them to our image and likeness. Es como si Dios estuviese hablando a varios. It's as if God was speaking to a couple of people. Es difícil de entender o More than básicamente one. imposible de entender en español. So it's something quite difficult to understand in Spanish. En inglés. In English? Pues not, I say in Spanish, you say in English. O sea, es imposible entender en español o en inglés. Oh, okay. It's difficult to understand in English. ¿Por qué? Porque ni en español ni en inglés hay una palabra que traduzca la palabra Elohim. Because neither in Spanish nor in English do we have a word that accurately translates the original text in Hebrew, which is Elohim. En el texto original dice que Elohim creó al ser humano y dijo, se dijo a sí mismo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. So in the original text, it says that Elohim created humans, okay? And when he said that, he said to himself, let us create mankind. And our own image. In our Entonces, image and likeness. porque esa palabra Elohim significa varios que son uno. Because that word Elohim means many that are one. Varios que son uno solo. Many that are one. No hay una palabra en español o en inglés que signifique varios que son uno solo. There's no word in Spanish or in English that means various or many that are one. O sea, Elohim. Meaning Elohim, ¿Cierto que no? right? Pero la palabra que más se le acerca, abraza a tu esposa, But the word that comes the closest to that es esto. is this. Familia. Family. Varios Many que son uno. that are one. Ahora, obviamente estamos hablando del diseño de familia según Dios, ¿no? No el diseño de familia desdibujado después de miles de años. Now we're obviously talking about family according to the original design of God and not family the ones we see in cartoons and we see in the 21st century. Entonces la imagen de Dios es lo que un hombre y una mujer representan cuando están juntos y viven conforme al diseño de Dios. And so family is what a man and a woman represent when they are together in union and they represent and are obedient to God. Entonces, si este par de chicos jamás fuesen a una iglesia, And so if these two kids here never went to a church, nunca conocieran ninguna religión, they never heard of or were never taught any religion whatsoever, igual conocerían a Dios. they would still know God. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque todas las características de Dios Because all of the characteristics of God y todas las obras de Dios, and all of the works of God, ellos las hubiesen presenciado. they would have been there to be a part of it. Conocerían a Dios sin necesidad de ninguna religión. They would know God without the need of any religion. Características de Dios. Characteristics of God, for example. Protege, God protects. provee, He provides. alienta, He counsels encourage, defiende. or encourages. He defends. ¿Qué más? Ayúdame. The identity. Ama. Bueno, es que amar encierra todo. Es fiel, He's faithful. guía, He guides.
siempre está ahí. He's always there. La seguridad. Brings security. Analicen que le estoy diciendo es lo que ellos dos experimentan con ellos. No le estoy hablando de términos religiosos. And ¿Ok? so analyze that what I'm talking about here is about what they would experience from their parents in a family that was according to the way that God wanted it to be. ¿Se entiende lo que estoy tratando de transmitir? So can you understand what I'm trying to transmit here? En el diseño de Dios, no me vayan a crucificar, por favor, las señoras, leer su Biblia, eso es lo que Dios dice. In God's original design, and I don't want the woman to try and crucify me here, read the Bible, and this is what the Bible says. In El hombre context, sale, it says that the man goes trabaja, and he works trae la provisión, and he brings the provision defiende la familia, and he defends his family muestra el camino, and he shows the path pone el apellido. and he gives the last name. Esto es lo que somos, This is what we are. eso es lo que hace el hombre. That's what the man does. La mujer The woman, siempre está, she's always there. siempre está. She's always there. Pueda que él esté trabajando. It could be that he's at work. La mujer siempre está. The woman is always there. El niño sale, The kids go out. va a la escuela, va a He jugar, goes to school. He goes to play. vuelve, He comes home. hay una comida, There's a meal for him. hay un abrazo. There's a hug. Si se cayó y le duele algo, If he fell and he got hurt, ¿a dónde corre? where does he run to? ¿A dónde la mamá? To his mom. Ella le consuela. She counsels him. ¿Alguien ha escuchado que el Espíritu Santo es Comforts him. consolador? That's okay. ¿Es consolador? Have you ever heard he's the The Holy Spirit is the counselor? counselor. Yeah. Pero es que counselor significa algo consolador. Yeah. Comforter, ya. Comforter. Lo conforta, lo consuela, todas las características de la mamá. ¿Me están entendiendo? So all the characteristics that the mom does would be as the ones that the Holy Spirit does. He gives comfort. He brings encouragement. He brings counsel. Entonces todo concepto de Dios está entrando no porque lo leyeron, no porque se aprendieron un versículo, sino porque lo están experimentando. And so every concept of God is being able to come into them, not because they read it and someone taught about it on a book or at a Tira tu church mano acá. or gave this theory, but because they're experiencing it. Lo que pasa es que hay una pequeña diferencia de estatura, pero eso es como un corazón, ¿no? And so I know that there's a little bit of height difference here, but this is like a heart. Pero la función principal de estos padres But the primary function of these parents es proteger el corazón de estos niños. are to protect the heart of their children. He dicho esta semana en varias reuniones que nosotros como padres nos esforzamos mucho por cuidarle los pies, por ejemplo. And I've said in many meetings that I've had this week that as parents, sometimes we take more effort in trying to protect their feet. For ¿Cierto? example, Uno procura que nunca estén descalzos porque se les enfrían, se pueden chuzar con algo. you try and make sure that their feet are always covered so that they don't step on something or they don't get hurt or they don't become too cold. Sobre todo en esta temporada procuramos que estén muy bien cubiertos, que no les vaya a entrar un viento frío, ¿cierto? Especially now in this season, we try and make sure that they're very well covered up and that they're not going to get a cold. Tratamos como padres de cuidarle su barriguita, que no vayan a comer nada que les haga daño, que les afecte su digestión. We try as parents to protect their stomachs and make sure that they won't eat anything that will harm them. We try and protect their digestion, ¿Cierto que sí? right? Pero el encargo que Dios nos dio más grande es guarden su corazón. But the greatest charge or the greatest role that God has given us was to protect their heart. Guarden su corazón porque de él mana la Protect vida. their heart because that is where life springs out of. Y a veces estamos tan ocupados tratando de proteger, proveer zapatos, chaquetas, comida, entretención, And many times we're so busy trying to protect their feet by having jackets and trying to provide for that, que los descuidamos y descuidamos lo que más nos encargó el Señor, que fue su corazón. that we forget the part that God really gave to us, and it was protect their heart. Posiblemente esto que estoy enseñando sea doloroso para muchos. And possibly this that I am teaching can be painful to some, Muchos, desgraciadamente la mayoría de nosotros crecimos sin esto. because many unfortunately grew up without this. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque ese es el objetivo de Satanás, destruir la imagen de Dios. That is the objective of Satan, to destroy the image of God. Lo vemos desde el principio de la Biblia. El enemigo provoca una división entre Adán y Eva y daña de ahí derecho a Caín, a Abel y a toda su descendencia. And so we see this from the beginning of the Bible, where Satan basically he hurts Adam and Eve, and then he destroys the image from there on down with Cain and Abel and all the descendants. ¿Sí vemos el patrón? So can we see the pattern. pattern? Entonces, esto es el modelo de Dios y esta es la imagen de Dios. And so this is the model of God, and this is the image of God. Y es lo que más se acerca a la definición de Dios de lo que es ser varios que son uno. And this is what is the closest to
Elohim, which is many that are one. A menos que el corazón de los niños sea afectado, ellos no van a vivir rechazando la imagen de sus padres. And unless their hearts become hurt somehow, they won't live rejecting the image of their parents. La única manera de que uno sienta vergüenza o rabia o rechazo hacia sus padres es porque se sintió herido. No hay otra manera. The only way for you to feel rejection, for you to feel hurt, for you to kind of put your parents to a side or something, is because you felt hurt somehow. Porque si tú te sentiste siempre amado, protegido y cuidado, tú simplemente vas a hacer una extensión mejorada de lo que ellos hayan sido. Because if you're always loved, protected, and taken care of, you will just be an extension of who they were, ¿Ok? right? Entonces, ¿saben qué se convirtieron ellos? And so do you know what they become? ¿Quién la agarró? Discípulos. So who caught this? They become disciples. Eso es un discípulo. That is a disciple. Alguien que agarró las características Someone that received the characteristics, y va a hacer las mismas obras and they're going to do the same works de sus mentores. as their mentors. Entonces, si ellos son juzgadores, And so if they are judgmental y viven criticando, and they're consistently or constantly criticizing, si son egoístas, and if they're selfish, si no ayudan a nadie and if they don't help anyone, y si viven llenos de odio y resentimiento, they're full of hate and resentment. no es que se sienten con ellos a decirles, mire, odiar es esto, criticar es esto, no. It's not that they sit with their kids and they tell them, look, this is what it is to hate, this is what it is to reject someone. No, pero sencillamente ellos van a empezar a actuar de esa manera. ¿Tiene lógica lo que estoy diciendo? But simply they will begin to act in the same way because that's what was given to them. Does this make sense? ¿Sí o no? Right? O sea, son unos excelentes discípulos. And so they are excellent disciples. De la misma manera, si ellos son amables, The same way that if they are kind, si son bondadosos, if they are giving, si son que hablan siempre con buenas palabras de la gente, they speak well of people, no son egoístas, they're not selfish. ¿cómo van a ser ellos? How will they be? Igual. They'll be the same. No porque lo sienten a dictarle la clase, Not because they sat them down and taught them a class on how they were supposed sencillamente to give, porque eso es lo que se reproduce. but simply because that is what that was reproduced. Ese fue el diseño de Dios. And that was the design of God, Que fuese de discipulado en discipulado en discipulado. that it would be from discipleship to discipleship to discipleship, Lo cual no quería decir de clases a clases a clases, which did not mean from one class to another class to go to another class. sino viviendo, It just meant in living, hablando. in talking. Yo no sé de ustedes, ¿no? Pero por si acaso. I don't know Digamos about, que I don't ellos know dos about you guys, but let's se, just say, se pelean so let's say that they got into a fight and they have an argument. y duran una semana que no se hablan. And for a week, they won't talk to each other. Y el uno duerme en el sofá y el otro en su cuarto. And so one parent is on the sofa, the other one is locked in their room. Vaya, dígale a su papá que si va a desayunar. Hey, can you go and tell your dad to go and have breakfast? Contéstele a esa señora que yo no necesito, que yo desayuno afuera. Can you tell that woman that I don't need anything from her, I can go and eat outside? ¿Qué creen que ellos van a reproducir después? What do you think they're going to catch on and what they're going to reproduce later on in their marriage? Así tú le dictes todos los días las clases de cómo se perdona. Hoy te va a decir cómo se perdona. Si no lo haces, ellos van a simplemente a recibir ese modelo. Even if you tell them constantly, this is if you give a class, if you give them this, doesn't matter. They have to live it. Entonces ellos de sus padres reciben la identidad de quienes son, And so from their parents, they receive the identity of who they are, ¿cierto? Pero también reciben el propósito o el qué es lo que ellos hacen. but they also receive the purpose of what they are to do with their life. O sea, reciben las características Meaning they receive the characteristics y van a copiar exactamente lo que ellos hagan. and they're going to copy the works. ¿Me hice entender? So Muchas gracias. Did I make myself Muy clear? buenos actores. Thank you very much. You were great actors. Entonces, And so lo que Dios quiere es que seamos eso, reproducciones de Él. what God wants is that we would be a reproduction of who He is. Y tal vez algunos están diciendo, bueno, pues entonces aquí sí ya me fregué porque pues es que yo no tuve ese ejemplo, entonces ya ni modos. And maybe some here are saying, well, I guess is that a bad word? We say screwed?
No, Is it bad? no, no es club, no es club. We're messed up No, thank you. because we didn't have that example growing up. Entonces, porque no tuvimos tal vez ese ejemplo. Because we didn't have that example. Entonces, pero vino Jesús a darnos ese ejemplo. But Jesus came to be that example. Jesús es la imagen del Hijo. Jesus is the image of the Father. Perdón, no, sí, sí, la imagen de hijo, del Padre y del Hijo. He's the image of the Father being a son. ¿Me explico? Let me Digamos explain que tú myself. no tuviste papás o no fueron los papás que debieron ser, entonces no aprendiste a ser hijo. So let's say you didn't have parents, or your parents weren't there, and so you didn't learn how to be a son, ¿Ok? right? Pero entonces ahora viene un hermano mayor que sí sabe ser hijo But then an older brother comes that knows how to be a son, y te dice, ok, tú no sabes, and he tells you, all right, well, you don't know how to be a son. imítame a mí, Just follow me. Imitate me. sigue mis enseñanzas. Follow my teachings. Mantente fiel a mis enseñanzas Remain faithful to my teachings. y entonces conocerá la verdad And then you will know the truth, y serás libre. and you will be free. ¿De qué? From what? De la orfandad, From being an orphan. de todo lo que vino por la orfandad. From everything that came from being an orphan. Cuando tú eres huérfano, tú haces un montón de cosas para adquirir aquello que no tienes. Because when you are an orphan, you do all these things to try and obtain that which you do not have. Y lo más seguro es que resultas esclavo. And the most likely is that you will become a slave. De pronto no tuviste padres que proveían, Because maybe you didn't have parents that provided. entonces tú te volviste esclavo del trabajo o de un negocio So you o de un became negocio ilícito. A slave to a job, to work, or to an illicit business. ¿Para qué? For what? Para recibir tú en tus fuerzas tener aquello que no recibiste. For you to be able to have that in your own strength that you did not receive. La mayoría de la humanidad muere esclava And most of humanity dies a slave. y el Señor quiere hacerte libre. And God wants to set you free. Digamos que tú no tuviste eso en tu hogar, entonces nunca sentiste ese afecto, esa caricia, ese aquí estoy. So let's say you didn't have that at home and you didn't feel that affection and that physical touch of knowing that, man, I'm here for you. I'm here with you. Entonces posiblemente And so possibly empezaste a buscarlo en tus propias fuerzas you began to seek that in your own strength y te hiciste esclavo de relaciones. and you became a slave to relationships. Y muchas veces has llegado a hacer lo que sea con tal de tener una relación. And many times you're willing to do anything as long as you have a relationship. Cosas tan simples como la pornografía lo único que demuestran es una necesidad de Dios. Things as simple as pornography, they simply show a need of God. ¿Qué busca una persona, hombre o mujer, que esté esclavizado a la pornografía? What is a man or a woman looking for when they are enslaved to pornography? Intimidad, They're seeking intimacy, pero no sabe cómo obtenerla but they don't know how to obtain it, y no se quiere arriesgar a una relación porque es más doloroso, and they don't want to risk it in a relationship because it could be more painful, porque demanda algún tipo de responsabilidad o compromiso. because it requires some sort of responsibility or commitment. Pero finalmente todo se reduce en una ausencia y en una búsqueda incesante de Dios. But finally, or at the end, it is all reduced to a need of God. Entonces, por eso es que necesitamos And so this is why we need pasar a la siguiente fase del proceso, que es el proceso de adopción. to go to the next phase, which is the process of adoption. Romanos 8:15 dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre o Papito, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. And so Romans 8:15 reads, so you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's spirit when he adopted you as his own children. Now we call him Abba Father, for his spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Entonces, sí, bien es cierto, ya fuiste salvo, ya primero había que sanar la vasija, limpiarla. And so yes, it is true. So first you were saved, then you went into healing, you healed the vessel, then you cleaned it so you were delivered.
Pero ahora tú necesitas un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. But now you need an encounter with the Holy Spirit. Porque es el Espíritu Santo, como acabamos de leer, el que nos permite ser adoptados como hijos, o más bien el que nos adopta como hijos. Because it is the Holy Spirit that takes us to be adopted as children of God. ¿Ok? Alright? El Evangelio de Juan dice que a todos los que creyeron en Jesús The Gospel of John says that to all of those who believed in Jesus, se les dio la posibilidad o la potestad de ser llamados hijos. it was given to them the power of or the possibility of being called children of God. No dice que los que creyeron en Él inmediatamente serán hijos. It does not say that those who believed in him immediately became children. Dice que tienen la posibilidad de ser It llamados said hijos. that they have the possibility of being called children of God. Despierta al que tienes al lado amorosamente So can you wake the person that is next to you y dile, el Señor quiere que sea su hijo. with love, and can you tell them God wants you to be his children? Dios quiere que sea su hijo. God wants you to be his child. Por eso Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. And so this is why Jesus said, it is good for you, it is convenient that I leave. Porque si yo me voy, les enviaré el Espíritu Santo. Because if I leave, I will send you the Holy Spirit. Entonces Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya para que ahora ustedes también puedan ser hijos. And so Jesus said, it's necessary that I go so that you may now become children ¿Y qué significa ser hijos? Saber quién soy y para qué soy. or sons. And so what does it mean to be a son? It means that we understand who we are and what we are for. Sin el Espíritu Santo Because without the Holy Spirit, es imposible. it is impossible. Es el Espíritu Santo el que te da, el que te permite ser hijo. It is the Holy Spirit that allows you to be a son. Sin el Espíritu Santo es simplemente tienes la teoría, pero no lo puedes llevar a la práctica. Without the Holy Spirit, you simply have the theory, but you can't put that into practice. Entonces el Espíritu Santo te da no solamente la capacidad de ser hijo, And so the Holy Spirit doesn't only give you the capability of being a son, sino que nunca te dejará. but he will never leave you. Jesús dijo, nunca los abandonaré, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesus said, I will never leave you and you will never be orphans. I will not abandon you as orphans, I will come to you. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto para concluir? And so what am I trying to say with all of this? Que dentro del proceso, That within the process, lo que tenemos nosotros que anhelar y que buscar y que desear es llegar a tener esa identidad de hijos. what we need to desire is to have that identity as children of God. Poder tener dentro nuestro, como en el ejemplo que poníamos ahora, la seguridad y la certeza de que somos hijos. To be able to have within us the assurance and the security that we are his children. No es algo que simplemente se puede aprender. It is not simply something that can be taught. Tiene que ser caminando. It has to be something that is done as you walk together. Tiene que ser un proceso de inmersión en el que tú recibes esa identidad como la reciben unos niños que caminan con It is sus a padres. process of immersion that you receive as you walk with someone, as a child would walk with his parents. Una vez que tengas esto, And so once you have this, entonces vas a poder reproducirlo en otros. then you're going to be able to reproduce this in someone else. Pero muchas veces estamos tratando de reproducir en otros, incluyendo los de nuestra propia familia, algo que todavía no tenemos. But many times we're trying to reproduce in someone else and someone in our family something that we don't have ourselves. Parte de ese proceso de identidad And so part of this process of identity es entender cómo me hizo Dios is understanding how God made me y para qué me hizo Dios. and what he made me for. Porque a veces tratamos de entender eso simplemente mirando a los demás. Because sometimes we try and understand this simply by looking at someone else and how they behave. Y no necesariamente. And it's not necessarily that. Porque a cada uno de nosotros Dios nos hizo únicos y especiales. Because God made all of us unique and special. Y Él quiere que nosotros descubramos qué es lo que Él puso en nosotros. And so he wants us to encounter what was that he placed within us. Y que vivamos en eso, And that we would live in that. disfrutando de ser quienes somos Enjoying who we are. y reproduciéndolo en nuestros discípulos. And that we would be able to reproduce that in our disciples. Cuando hablemos de discípulos o cuando Dios habla de discípulos, quiero que pienses como en hijos, en personas muy cercanas. And so when we talk about disciples, when you think about disciples, I want you to think of children or your children or in people that are very, very close to you. Por eso, y el llamado es que es muy importante que tú entiendas esto,
Porque al asistir a una iglesia no te hace un discípulo ni no vas a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. This is why I make this calling. The need to understand that just because you go to a church and because you gather on a Sunday, it does not make you a disciple. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? So, do we understand what I'm trying to say? Solo recibiendo teoría nunca llegarás a ser un discípulo, no vas a Simply recibirlo. by receiving the theory, you will not be able to be a disciple. You just won't receive it. Tienes que estar conectado con You algo. have to be connected. Tenemos que estar interconectados. We need to be connected and intertwined. Y volvemos a la primera imagen, la de un cuerpo. So we go back to the first image of the body. Tú no dejas un pulmón un día en la casa. Ay, se me quedó el pulmón. You don't leave a lung at home and just go out and say, oh, I left my lung. Ah, este brazo me está doliendo, yo hoy no lo saco. Oh man, this arm is really Para bothering que me. esté I'm just gonna molestando leave it por at allá, home. mejor lo dejo en la casa. For this arm to be bothering me while I'm at work, I'm just going to leave it at home today. O tú no eres la uña más bonita y dices, no, yo no me quiero relacionar con ninguna otra uña. Yo Or los you're- domingos Or you're andamos. not like, oh, I'm the most beautiful nail and I don't want to talk to any other nail, so I'm just going to stick to myself. Todo eso suena hasta tonto, ¿cierto que sí? All of this sounds foolish, doesn't it? Igual de tonto suena que nosotros queramos ser hijos de Dios sin tener que ver nada con nadie. That's as foolish as we sound when we say, I want to be a son or a daughter of God, but I don't want to talk to anybody. I don't want to relate with anyone. I don't want to connect to anyone. Yo voy y cumplo con lo mío los domingos, el Señor y yo y ya. I'm just going to go and fulfill my part with the Lord, you know, between me and Him. That's all I need, and then that's it. No es cierto, no es bíblico. That is not true, and it is not biblical. ¿Ok? De hecho, As a matter of tú fact, lees la Biblia, if you read the Bible, te darás cuenta que Dios dónde está. you will notice, where is Dice que God? está en el cielo. It says that God is in heaven. De hecho, dice que está en el tercer cielo. As a matter of fact, it says that He is in the third heaven. Ah, no, es con Jesús. Oh, it's with Jesus. Bueno, tu Biblia dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Well, your Bible says that He is seated at the right hand of the Father. Y tú estás aquí. So you're here. Entonces no te quedó de otra que relacionarte con el Espíritu Santo. So you have no other option but to relate to the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. And the Holy Spirit is in each and every one of us. Y cuando nos unimos en Él, And when we gather in Him, entonces nos conectamos con Él. in His name, then we connect to the Father and to Jesus. Pero necesitamos conectarnos. But we need to connect to each other. Ser hijos So to be sons implica entender que somos parte de una familia. means that we need to understand that we are a part of a family. De pronto tú te has sentido Because maybe you felt que tienes una familia, pero no eres parte de la familia. that you have a family, but that you're not a part of the family. En una familia se interactúa. Because in a family, there is interaction. Todo lo que tú haces afecta a los demás, And everything that you do affects the rest. o lo que un miembro de la familia hace te afecta a ti. Or what one member of the family does affects you. ¿Sí o no? Isn't it so? Entonces, no podemos actuar dentro del cuerpo de Cristo como si no fuéramos miembros de una familia. And so we can't behave in the body of Christ as if we were not a part of a family, Porque todos necesitamos de todos. because we all need of each other. Y todo lo que nosotros hagamos afecta al resto. And everything that we do affects the others. Y la única manera de tener ese sentido de familia And the only way to be able to receive that sense of family es a través del Espíritu Santo. is through the Holy Spirit. A veces vemos al Espíritu Santo solamente como el que nos use para hacer milagros y hacer cosas maravillosamente que llamen la atención. So sometimes we see the Holy Spirit as He who takes us to do miraculous things and things that just catch people's attention and the supernatural stuff. Y sí, es parte de la función del Espíritu Santo. And yes, that is a part of the function of the Holy Spirit. Pero la primera y más importante función del Espíritu Santo But the first and most important part of the Holy Spirit es que podamos ser parte de un cuerpo, llegar a ser parte de la familia de is that Dios. we would be a part of a body, that we would be part of the body of Christ. ¿Sabes que en esa familia a nadie le hace falta nada? Dice el Señor. Because you know that within that family it says that no one has any need.
Y no solo porque te den, sino porque tú también pones de lo que tú tienes para que otros tengan. And not only because they give to you, but because you also give so that others would have. Tu tiempo, Your time, tu amor, your love, tus recursos, your resources, un abrazo. a hug, Pero es entre todos. but it is within us all. Nos ha hecho mucho daño la mente religiosa. Because the religious mindset has really hurt us. Porque se nos enseñó, no a nosotros, desde hace muchísimas generaciones, Because we were taught, not just us, but generations ago, que todo lo que Dios espera de ti es esto. that all that God expects from you is to just go to church on a Sunday, Que vengas a un lugar un domingo that you would come to an assembly, y que Dios está tan feliz hoy como si fuera una abuelita que vive sola. and that God is as happy as a grandmother who lives alone. ¡Ay, mis niños vinieron hoy a la casa! ¡Qué My más! kids are here. Pero ahorita se van y me vuelvo a quedar sola toda la semana. And then they'll leave me and stay alone for the whole week, but they'll come next week. No, Dios no es una abuelita sola. No, God is not a lonely grandmother. Y lo que Dios quiere es una familia, un cuerpo And what God wants is a family and a body que transforme el mundo. that would transform Todo en el mundo. Que transformemos absolutamente todo. that we would transform absolutely everything. Pero no lo puede hacer una persona. But this can't be done by one person alone. Tiene que ser porque todos lo hagamos juntos. It has to be all of us working together. La única manera en que veamos el reino de los cielos establecido The only way that we will be able to witness the kingdom of God being established es que rompamos nuestra mentalidad religiosa. is that we would break with the religious mindset, Que seamos sanados en nuestros and corazones. that we would be healed in our heart, Que conozcamos la verdad. that we would know the truth, Que vivamos conforme a esa verdad. that we would live according to that truth, Y que llenos del Espíritu Santo podamos avanzar los propósitos de Dios en la tierra. and that once we're filled with the Holy Spirit, we would be able to advance the purpose of God on earth. Pregunta, ¿alguien está recibiendo algo el día de hoy? ¿Alguien Dios le está diciendo, So let uy? me ask you a question. Are you receiving anything this morning? Is God speaking to anyone this morning? ¿Alguno piensa o siente o entiende y dice, yo como que tengo que hacer algo, modificar algo? Do any of you think maybe I need to modify some things? I think I need to change some things in the way I'm Tengo living. que cambiar algo. I need to change something. ¿Saben que lo que ha hecho Satanás desde el principio de la humanidad es herir a las personas para podernos mantener a todos separados los unos de los otros? You know that what Satan has done from the beginning is to hurt each person individually so that they cannot relate to others. Primero nos mantiene separados de las demás personas, First, he keeps them separated from other people. pero luego esas heridas se van, digámoslo así, infectando tanto que ya hasta de las personas más cercanas nos empieza a separar. But then those wounds become infected to the point that we don't even want to be close to the people that are closest to us. Y aún en nuestra propia casa empieza a haber divisiones, Even within our own home, inconformidad. we begin to experience divisions. Podemos estar en la misma casa, pero ojalá el uno en un cuarto, el otro en otro, We could be living in the same household, but one in a bedroom, one in the living room. porque si nos tratamos de juntar o de hablar, Because if we try and join and gather, it's like, hagámonos pasito, tú en lo tuyo, yo en lo mío, vivamos juntos, pero no revueltos. let's just talk to each other softly. You stick to your business, I'll stick to my business, and we'll be together. Just not entonces- mixed. Como acaba de decir JP, tú en lo tuyo, yo en lo mío, aquí andamos juntos, pero cada uno en lo suyo. And so, as JP said, you stay in your thing, I'll stay in my thing. We'll work together, but just keep each one in our own thing. Y usted dirá, ¿y por qué nos habla así, pastor? And you would say, well, why do you talk to us this way, Pastor? Porque si así no fuese en nuestras casas, no sería así acá. Because if that is not the way that it worked in your home, it wouldn't be the way that it would happen here, would it? En que estamos todos juntos, That we're all here together today, bien y en victoria. and we're in victory. Pero la verdad, usted en lo suyo, yo en lo mío. But the mejor. truth is, you stick to your things, I stick to my things. I'll come to church, do my business, you mind your business, and we're done. El otro domingo nos volvemos a ver aquí. And next Sunday, I'll see you again. Hello. Hey, how are you? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. You good? Good. Chévere. All right, cool. Nos vemos. All right, bye. Y nos vemos el otro domingo. And I'll see you the following Sunday. Bueno, también nos podemos ver el día de Acción de Gracias. Okay, well, maybe we also share Thanksgiving together. Pero avanzamos algo juntos. But are we advancing something together? Nos soportamos los unos a los otros. Are we supporting one another? No porque no nos sentimos parte.
No, because we don't feel that we are a part of that family. Entonces cuando no nos sentimos parte, And so when we don't feel that we are a part of it, finalmente un día nos sucede cualquier cosa at the end, basically, whatever happens, y nadie nos llama, and someone didn't call us, y entonces Satanás nos dice al oído, and so Satan comes and whispers into our ear, ¿no dices que esa era tu familia? didn't you say that was your family? Si ves que no le importaste a nadie, You see, you don't matter to anyone here. vete de esa You iglesia. need to leave that church. Go look for another one. Y tú dices, bueno Señor, And you say, yes, sir. y te vas. And you leave. Pero a donde quiera que vayas, But wherever you go, va a pasar lo mismo porque está pasando en tu corazón y en tu casa. the same thing will continue to happen because it's happening inside of your heart and it's happening inside of your home. No tiene que ver, o sí tiene que ver con la iglesia, pero es que la iglesia somos todos. It doesn't have to do with the church, or well, it does have to do with the church, but not the church itself, but with each individual Tiene que family. ver con algo que Satanás hizo desde Adán, Eva, Caín, Abel, Noé, sus hijos, So it José y has to sus do hermanos. with something that Satan did with Adam and Eve, and then Cain and Abel, and then Jacob and his sons, Los hijos de David, and with David's sons, Pablo y Pedro, with Paul and Peter, y hasta el día de hoy. up to today. ¿Cuántos necesitan realmente del Espíritu Santo? How many of you truly need the Holy Spirit? Necesitamos volver a ser lo que Dios diseñó que seamos. We need to be the way that God designed us. Y no quiero ni siquiera que lo pienses, ay, el pastor lo que está diciendo es que nos necesita a todos aquí. And I don't even want you to think, oh, what the pastor wants is just for all of us to be here. No, que en tu casa sean uno. No, I want for you in your home to be one with your wife, with your husband, with your kids. Y no estar esperando a crecer o a graduarse o a casarse para irse y hacer lo tuyo sin que nadie más se And moleste. not just constantly just be waiting for the moment, oh, I'm almost graduated. I'm almost going to be able to go off to university next year and I'm out of here. I leave. Voy a hacer lo mío. I'm just going to do my own thing now. No, eso es contrario al diseño de Because Dios. that's contrary to the design of God. ¿A ustedes no les pareció muy lindo cuando yo estaba explicando la imagen de Dios y cómo un niño es lleno de todo eso? Didn't you find it very beautiful when I was ¿Sí o no? explaining the example of a family and how the family is supposed to provide this sense of God? Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, And that's what God wants to do with you, con tu pareja. with your wife, or with your Llenar de husband. su imagen una generación y otra generación. And to y otra fill a generation with His image, and for that generation to fill the next generation until it fills the earth. Pero para eso necesitamos cortar con todo el daño que viene de nuestros antepasados But in order for that to happen, we need to cut off all of the damage that we come with y dejar que el Espíritu Santo nos llene de la imagen de nuestro and Padre allow the real. Holy Spirit to fill us with the image of God, De nuestro Padre real, que es nuestro Padre celestial. of our Heavenly Father, De nuestra Madre real, que es nuestro Padre celestial. of our true mother, which is our Heavenly Father. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Nuevo amanecer.